Tipramotha Block Committee by Tipramotha YTF TWF Block Committee by Candle March by Himbotok Hamza Katini Ompi Amsaigo Ompi Bazaro Tini New Candle March really Five months of Pika Chini Tipramotha Block Committee President Borom Ganachini Das from the Jomatia Say Botomani Debrago YTF ni Chini President Block President Borom Ganang Chini Deborti Gamatia, they chini again in Borom Gunan Zukasam, Block President TWF Mikasam Tongu, Chini Malikona, the Borma, Botomo, Hambayaparu, take a bang in the Paisha Pajatongo. Message of Monotonai, Suntine, Candle March, Tomonibangi Makai Male, Chini Angel Chakma, they Michael Chakma, Robuta Payo, there are no MBA student Borok for 8 months. Higher education ibangai dera dunu brok tongpro sikon sa kaisi incident angka bazaro thangpro hoito samung nangai bazaro kena kata khaini bangai thangpro kisi sa lamago hoito chehara solia ba chini Mongolian face ba chinki Chinese momo Nepali pa hojaka Chinese pa hojaka omaike kisu bengai jakmani tuigeino borok bo যেহেতু এডুকেটেড বরক লেখা পড়া খাইজাকবা ইন্ডিয়ান সিটিজেন নঙ্গই বরকবো রাইটস দङ কক আওয়াজটি সাকাদি লগে লগে কিসা কক তরকা তরকিং লাইখা ইনকা তরকা তরকিং খানখানে ইয়াক সকজাখা অরনি লোকাল যারা শয়তান তংনাই গুন্ডা তংনাই দেরাদুন এরিয়ানি বরক ভাই বুজাকতে তকজাকতে তকথারজাক পাইকে হাইছি ও গত নাংখা প্রায় 9 তারিখ 9 তারিখ গত নাংমানি ব হসপিটালে যখন এডমিট খা 26 তারিখ ব লাংমারি খা tabuk phana boni bufayong ba boni je chalai chini Michael Chakma tak phana tongkho hospital no admitted ke tongjak paisi ang sana musugo I just want to request central government not to look us discriminately. Please try to treat us equally as per Indian constitution, as per the article number 14. The equality rights, we should get the fundamental rights, the equality rights as a citizen of India. So Indian is a citizen. Our looks may be different from different communities, different castes, but we should not be treated as Chinese, Nepalese. We are Indians. First of all, our identity is we are Indian. So Indian iborok যখন ন্যাশনাল সং ন্যাশনাল অ্যানথেম যখন ইন্ডিয়া বাই যখন পাকিস্তান ক্রিকেট থঙ্গো যখন ক্রিকেট বাতাইলেও ক্রিকেট কম্পিটিশন নঙ্গো আফ্রব जों এজ এ ইন্ডিয়ানস উই সাপোর্ট আওয়ার ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম যখন পাইও যখন উইনঙ্গো जोंबो ক্র্যাকার্স পাইও বাজি পাইও ফাতেরিও হাইছে এজ এ ইন্ডিয়ানস जों बाजी फातिराव जोंबो आनंद उल्लास खाइबायसि एज ए इंडियान्स हयतो चेहरा डिफरेंट नंगै मानो आपनि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट थानामोन आबदार तंनाय रिक्वेस्ट तंनाय इक्वली जारा अमा हाइके जोंनो डिस्क्रिमिनेट खाइनाय इंडिया गो जोंनो जेकुनो जागा भारतनि जेकुनो स्टेटआव जों जेकुनो सिटिसआव सिनि नॉर्थ ईस्ट नि बरक रक मंगोलियन फेस तंनाय नॉर्थ ईस्ट नि बरक रक हायर एजुकेशन नि बांगै बरक गोबांमा सिटिसआव तंगो बा एजुकेशन न बात खाइगै गोबांमा सामों हमनि बागै बहकनि बागै फेमिलिनि बागै इनकाम आर्न खाइनि बागै बरक गोबांमा सिटिसआव तंगो बेंगालुरु हाय मुंबई हाय कोचिन हाय चेन्नाई हाय दिल्ली हाय मुंबई हाय रगो गोबांमा तंगो हाय बरंनि लाइफ नॉट सिक्योर्ड बरंनि लाइफ जेसिनि मंगोलियान लाइफ बेलायखनो ताबो किरिमा सिंसा हायनि बागैनो যারা ইন্ডিয়ানস তংনাই जोंबाय चेहरा सलिया इन्डियान्स तंनाय रंनो बां रिक्वेस्ट खाइगो जिनि थैनायनि फायदि थैनायखे जतनि कसाक जतनि इन्डियान्स जोंनोबो ट्रीट खाइदि इक्वली जोंनो इंडियन हिसाबै वान सविनादि ते इंडिया गवर्नमेन्ट आं रिक्वेस्ट खाइनाय ते जिनि उत्तराखंडनि गवर्नमेन्ट बा चीफ मिनिस्टर आं रिक्वेस्ट खाइनाय दाक्तिनो जे कालप्रिट तंनाय रंनो एक्शन नागै ठीक আছে রমজাখা খরকবা তে খরকসা খারজাক দঙ্গো বনবো লগে লগে নে রমই আ ছয়জন ইয়াতেই বুদে লগে গো তং সন্দেহ তং তংই ফামানো তংই তংখাংকে আ
India ni government tongnai bu plus chini Uttarakhand ni government tongnai no ang request khayo jal se jal immediately please try to take action as soon as possible hai ang kata mungnai जों बहाय आसगै तंलाक जोंनि नर्थ इस्ट वन ताबक जों थांसांगो याफ्रि बाक्साखौ जों ताबक मुभमेन्ट खायनो नाय दङ हायनि बागैनो जों नर्थ इस्ट वन थांसांनो दरकार कारण जोंनो बै डिसक्रिमिनेट खायो बै खागो हायनि बागैनो जों भारत सरकारनो जों कायसा स्ट्रं मेसेज दिनै हायसि जोंनो मा हायके ट्रिट खाय तंखांखे जोंनो मा हायके व्यवहार खाय तंखांखे जों आसगै तंलाक जोंनि सबातै गतरंनाय नर्थ इस्ट थांसांगै सभा कतर जों तेबो खायनो हायसि नांखांखे नर्थ इस्ट सारा नर्थ इस्ट जों बन खायगै साप्ता कायसाया इनडेफिनेट स्ट्राइक खायगैफोर जों मुभमेन्ट खायनि बाद दंनाय आइनि बागै आं रिक्वेस्ट खायो ते कायसा कक सानामु जुखा लासिमा सोंसाय बेलायखेनो उत्तराखंड गभर्नमेंट जे चीफ मिनिस्टर नि होइते तामसिं खामो मात्र उ जे खरकसा बरक लापादां तनाय खारगै थांनाय एस्केपिं थांनाय इंडिया नि बियां थांगा साइमिया थाबाव आबनो जे नायतुक तिख्लाय माननाय रमुइ फुनुं माननाय मात्र 25,000 से 25,000 आं फान रिमानो yang दा समजैबा 25,000 ताक पण एलान खायमानो देबासिस पण गसैमानो हायसे 25,000 कुनो मूल्यया आ चिनि तिप्रासानि मूल्य बा 25,000 दे हायनि बागै बनो जले जागै तिनि महाराज लगे लगे साखा महाराज कुनो गभर्नमेन्ट तंया महाराज इंडिविजुअल बनि जे इनकाम तंमानि जे इनकाम नि होइतेसि 10 लाख इनाम रिना बागै बतिनि महाराज माको सिखायसि कुनो कायजे तिप्रासानि बा मूल्य तंगो सरकारबो मूल्य रिना नांनाय हायसि सिनि तिप्रासारक दं अमाबा 25,000 तामबा 25,000 नि बै साब नायतुंनाय एमाउन्ट जदि कतर खायखांखे बररो बुतैसा चाइतंमानि फायो आमनि बागैनि रां बेमा नायतुरि आबो कायसा प्रक्रिया तिनि 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख फो रांनि बागै कबर गोबां मा तंगो जतनि नुखुङो रां नां तंगो आ रांनि बागै फानो आ कालप्रिट तंनाय बियां खार तंनाय न रुतुक सुतुक इपानो बै चेष्टा खायनाय 25,000 नि बागै केबो नायतुगला खायसि स्राय स्राय कम आबो नों सिथों जतन हामबाय खुलुमबाय थैंक यू सर